Myself Abhishek Nayak, Class 8, Gupta High School, Chicago. आज ମୁଁ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା 144। 144 को ଆମେ 2 ରେ କାଟିବା। 2 शतांश 14, 2 दुगुणे 4, 2 3 6, 1 एठी भराइले 12 ହେଇଯିବ। 2 6 12, 2 1 2, 1 8 16 ହେଇଯାଉଛି। 2 अष्टम 16, 2 9 18, 2 के 9 नहीं तेणु आम 3 पकड़ा। 3 3 9, दुईटा 2 को गोटे 2 रहा, दुईटा 2 को गोटे 2 रहा, दुईटा 3 को गोटे 3 रहा। 2 दुगुणे 4, 4 3 12, 144 वर्गमूल 12। धन्यवाद।